Okay, guys, so welcome back. We are going to start the lesson now. Okay. All right, how are you, everybody? Welcome to our class. Okay. Sudah siap? Videonya boleh di-on kan? Okay. Kenapa nih namaku? Alright. Okay. Kenapa ya? Bentar. Hehe. Alright, bentar videoku. Bentar, hold on. Kenapa bentar? Alright. Videonya tidak dinyalakan. Okay. Alright, so can you see me now? Hold on. Hello. Bentar, kenapa videonya nggak nyala? Oh, sorry. Hey, here it is. This is it. Okay. Bentar. Kita setting dulu. Oh, ini udah. Alright. Okay, welcome to the class. My name is Roni and nice to meet you everybody. Ada siapa Pak Komarudin, ada Bu Santi, ada Ibu apa Bapak ini? Ayat Hidayat. Is it Ibu or Bapak? Oke, ada Bapak, Pak. Bapak ya. Oke, Bapak Ayat berarti. And last one ada Ibu Badriah. Oke, how are you Ibu? Oke. Tadi yang sudah ikutan flip, sudah mengerjakan flip tuh baru Bu Santi dan Bu Badriah. Gimana, is it difficult? Is it difficult, Ibu? Saya juga udah, Pak. Udah, Saya Pak? juga udah, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Susah nggak? Susah nggak? Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Lumayan bisa ya? Lumayan bisa. Okay, good. Yang spelling kecepatan. Oh, I see. Bukan kecepatan. Ibunya kurang cepat nangkapnya. Oke. Oke. Alright, Ibu Bapak, let's start the lesson. Oke, let me share. Oh, by the way, bentar, saya mau share ininya sebenarnya ya. Oke, Ibu Bapak sudah sudah paham dengan fitur-fitur dari ini belum? Zoom? Sudah paham betul belum? Dengan fitur-fitur Zoom. Oke, yang akan saya perkenalkan pertama nanti di situ di kontrol panelnya Bapak Ibu, itu kalau di bawah itu ada mute ya kan? Ada stop video, ada security, ada participant chat, new share, kemudian ada annotate yang ada gambar pensilnya ya kan? Kemudian sisanya ada reaction, ada yang lain-lain. Nah, termasuk kalau di tempat saya itu ada icon namanya breakout rooms. Nah, breakout rooms tuh akan kita gunakan kalau kita mau latihan berdua-berdua. Jadi kalau di sesi utama kan agak susah ya untuk latihan berdua-berdua. Oke, Pak Ayat dari tadi audionya belum nyambung-nyambung ini. Kenapa ya? Oke. Kalau ini sekarang dari pagi ini memang logikanya enggak jadi. Oke. Mungkin ada gangguan sinyalnya juga ya. Oke, nah nanti Pagi ini coba terus padahal pulsanya masih banyak. pakai IndiHome atau koneksi Pakai wifi. ya, WiFi IndiHome atau dari provider lain, Bu? Kalau IndiHome biasa akhir bulan kendalanya selalu seperti itu. Pasti ada aja masalahnya Dari dengan koneksinya. Dia selalu Dari diperkecil. pagi ini dari pagi ini nggak bisa connect. Oke. Alright. Jadi nanti ada sesi kalau di sininya kita bilang breakout rooms, artinya you are going to practice berdua-berdua. Jadi you are going to practice the dialogues or maybe the chit chatnya berdua-berdua. Jadi nanti
sengaja biar nggak bentrok dengan yang lain, akan dipisah menjadi sepasang-sepasang seperti itu. Nanti kalau misalnya switch, nanti kita akan ganti masuk ke breakout room yang lain. Nanti kalau nanti ada tulisan breakout room, ada tombol join, langsung aja klik join gitu ya. Okay, so let's start with the lesson today. This is the title. Okay, let me erase this. Okay, so today's lesson will be about introducing ourselves. Okay, just like in the picture on your book juga ada pastinya. The title of the lesson is Just Call Me Bev. Now, because today is about introducing ourselves, let me introduce myself first, yeah. Okay, hi, my name is Roni Sumiarsa. You can call me Roni, you can call me Sir misalnya, okay, atau you can just call me Roni aja nggak apa-apa ya. Besides, kayaknya saya lebih muda daripada bapak ibu ya, secara tampilan ya. Okay, and I'm from Sumedang. Okay, and this time you are going to try to introduce yourself using the pattern ya. Now it's your turn. Silakan bapak ibu memperkenalkan diri. Okay, starting with Ibu Santi maybe. Silakan. Okay. Good afternoon. Good afternoon Ibu. My name is Santi Wahyuni. You can call me Santi. I'm from Bandung. I am a Posisinya lecturer of Polytechnic. Ya. Ya. I'm a itu biasanya pekerjaannya ya, posisi kita ya. Yeah. Atau I am a nurse. I'm a nurse, boleh. Okay, or I'm a teacher or lecturer at keperawatan. Perawatan itu apa ya? Husbandry ya? Bukan. Nursing. Gimana? Midwife? Bukan midwife. Nursing Academy. Nursery Academy ya? Oke, I'm a lecturer at Nursing Academy. Oh, I see. Nursing ya. Kalau nursery itu pembenihan ya. Lupa saya. Alright, now Bapak Yayat, perhaps you can continue. Introduce yourself. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name Bapak. is Ayat Hidayat. Ya, my name is Ayat Hidayat. You can call me Ayat or Hidayat. I am from Majalengka. Yes. Apa lagi? I'm a lecturer. I am a lecturer or nursing academy. Yes, nursing academy. Alright, Thank you. Bapak Ayat. Continue Pak Komarudin. My name is Komarudin. I am from Celancang. Oh, okay. I know Pak Supriyatna is from Celancang. Ya? Our branch manager is from Celancang too. Yes. Branch manajernya Lia tuh from Celancang, Pak Supriyatna. Oh, Okay, please continue Pak. I am a lecturer in academic nursing academic. Nursing academic, okay. Yeah. Alright, last one, Ibu Badriah. Okay. Oh, ini penyanyi dangdut itu bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Badriah. Maaf jaringannya dari pagi nih. It's okay, jaringan Ibu. ini enggak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Okay. Yes, please. Ya, introduce yourself, Bu. Perkenalkan, my name is gitu, Bu. Saya muda. In mute. Oh, enggak di mute kok. Ayo. Ibu bilang aja misalnya my name is Badriah, I'm from, nama daerah Ibu apa? I'm a lecturer at Nursing Academy. Coba. Ayo. Oke. Jaringan. Oh, oke. Halo, ini enggak. Ya, oke. Baiklah. Iya. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Oke, lalu continue aja ya. Kita continue, let's continue. So,
It's kelewat. Okay. Oh ya. So, this time, take a look at this sample picture. This picture, we are going to warm up a little bit, yeah. By the way, this is not a formal meeting, so if you want to have drinks or some snacks ready beside your monitor, please silakan aja, is okay. Santai aja ya, bukan meeting dinas ini ya, santai aja. So if you want to drink, silahkan sambil minum juga nggak apa-apa ya. Okay. So let's start with the picture. Okay. In this picture, we have two person, a man and a woman, and then we have also a speech bubble like this. Now I need you to take a look at the expression used by the two persons over here. And then on the next slide over here, you can see that there are some expressions that people use when meeting people for the first time. So, based on this expression, take the expression that you know when meeting people for the first time. Kira-kira kita pakai expression yang mana when we meet someone for the first time? Okay. This time I need you to use your annotate function. Annotate function tuh yang gambar pensil. Oke, kalau ibu bapak ada pakai laptop atau pakai komputer, di bawah itu suka ada kontrol panelnya yang ada gambar pensil. Di bawahnya ada tulisan annotate. Nah itu, kalau diklik, nah itu bisa dipilih. Ah betul, bisa dipilih. Ada pilihannya, ada kasih gambar. Bentar, seperti ini. Saya coba ya. Ada gambar mouse kan di situ ya kan, ada gambar select, ada picture-nya text kalau nggak salah, ada draw, ada kasih stem. Stem itu semacam yang sudah jadi bentuknya, pilihannya ada anak panah seperti ini misalnya, ada anak panah seperti ini, ada tanda checklist seperti ini, ada juga tanda silang seperti ini misalnya, atau tanda bintang. Nah, boleh juga ada tanda hati, atau misalnya tanda tanya seperti ini. Nah, silahkan dipilih. Kalau pakai komputer atau laptop, ada pilihan annotate seperti itu. Nah, ibu tinggal pilih pakai tanda checklist seperti ini boleh. Ya. Oke, kalau yang pakai tablet, silahkan digambar aja. Pakai telunjuk, set, kasih tontreng gitu. Ketemu? Di mana? Di laptop adanya reaction ya? Di laptop atau di komputer bisa diklik layarnya satu kali, disentuh atau diklik pakai mouse satu kali, nanti akan keluar kontrol panel yang ada gambar mikrofon, video, security, participant, chat, news share dan sebagainya. Terus ada gambar pensil kalau nggak salah di salah satunya. Nah silahkan diklik gambar pensil. Adanya mute, stop video, partisipan, chat, share screen, record, sama reaction. Ah, coba ada tanda bintang titik-titik 3 nggak? Bintang titik 3. Nggak titik-titik 3. Ada. Coba di titik 3-nya. Oh, nggak ada. Oke. Mana ya? Annotate-nya nggak dikeluarkan ya berarti ya? Nggak Ya, ada. Nggak ada ya? Oke. Alright, kalau ada annotate berarti oke. Kalau annotate-nya nggak keluar berarti saat menginstal nggak atau di settingannya nggak dikeluarkan, nggak apa-apa. Alright, nanti mungkin coba nanti tanya ke teknisinya, barangkali bisa dikoreksi nantinya ya. Oke. Nah sekarang kita langsung pakai audio aja lah ya, pakai suara aja, is okay. So from this list, which expression is used when we meet someone for the first time? Kira-kira pakai expression yang mana? Kalau kita ketemu orang for the first time, kita pakai expression yang mana? Yang mana, ayo? Apakah nice to meet you? Langsung what's your name? Ada? Ya, bisa saja nice to meet you. Kemudian apa lagi? What's your name mungkin? Kalau kita nanya untuk pertama kali? Where do you live? Oh, where do you live? Okay. How are you? How are you? Oke. Apalagi? Wah, kita nomor telepon nanti dulu. Jangan. Oke, betul kata Ibu Santi. Nomor telepon jangan dulu. Kan baru pertama kali ketemu ya. Oke. Iya. Nggak nyaman dong ya. Oke. Kalau yang ini nih, my name's Beb and you are? Boleh? Ya. Boleh. Boleh. Oke. Kalau what's your name?
Boleh. Boleh juga. Oke, so basically question like this, bukan question tapi expression like this are normal to ask or to give whenever we meet someone for the first time. Ya kan? Ada nice to meet you. Just like this dialogue lah contohnya ya kan? My name is Joseph Smilowski. Nice to meet you, Mr. Smee. Just call me Joe. Seperti itu. Jadi di situ ada name-nya ya kan. Kemudian ini ada satu lagi nickname di sini. Oke. Right, kita lanjutkan. So, basically you can ask about name, apalagi? If you meet someone for the first time, you can ask name. You can ask where do you live, itu apa asalnya ya kan? Asal ya, alamat. Kemudian what do you do? Biasanya ada lagi what do you do ya kan? Pekerjaan kita apa? Phone number? Boleh nggak? Boleh, tapi biasanya deket-deket mau selesai ngobrolnya, ya kan? Kalau barangkali ini orang menarik nih, boleh sih kita telepon-teleponan gitu ya kan? Boleh, tapi tidak di awal tentunya ya. Oke, tapi kalau how are you boleh nggak in a first meeting sebenarnya? Boleh. How are you? Secara teknis not yet. Secara teknis not yet. How are you tuh when you meet someone yang kedua kalinya. Kalau baru kenal biasanya nggak langsung nanya how are you, tapi lebih ke nice to meet you. Nanti kalau ketemu lagi you can say how are you, seperti itu. Oke? Right. Oke, lanjut kita. Now, here this time we are going to listen to some dialogues from the recording. Okay, we are going to have recording here. I need you to listen to the recording maybe twice ya, 2 kali saja mungkin, and then put a check mark or kasih apa ya buat ngasih tandanya. Maybe you can write down or you can put a check mark on your book ya. Do you have your book with you? Ada bukunya tadi? Oke. Belum dapat. Belum dapat. Oke. Oh, you have. Bentar ya. Kalau belum dapat, bentar saya kasih dulu PDF. PDF bisa nggak ya? Agak susah ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Pak, bentar ya. Saya kasih sampel PDF-nya dulu deh ya. Bentar ya, Pak. Bapak dengan siapa, Pak? Yang barusan yang belum dapat? Pak siapa? Komarudin. Pak Komarudin. Oke, hold on, Pak Komarudin. Oke, Pak Komarudin saja. Yang lain udah dapat. Oke. Ini workbook atau student book? Student book, Pak Bu, student book ya. Oke, bentar. Pak Komarudin yang ini ya Pak Komarudin. Mari beristiqomah itu ya Pak. Oke. Komarudin. Ya, yang gambarnya ada di pesannya itu mari beristiqomah ya kan? Mana sih? Yang ada kacamata kan? Oh bukan, beda lagi itu Pak Eyat justru. Salah lihat saya. Bentar. Profile picture-nya yang mana sih? Oh, ini dia yang rame-rame ya, Pak. Di profile picture-nya yang rame-rame ya, Pak. Iya. Okay. WA maksudnya? Iya, yang di WA. Bentar, Pak ya. Yang saya kirim dulu filenya. Bentar, saya kirim dulu filenya ya, Pak. Oke. Hihihihi. Hold on. Oke, mana sih? Oke. CV1. Bentar saya kasih nama dulu deh. Bentar. Pak Komarudin. Bentar, Pak ya. Oke, kirain udah dapat semua nih, Pak. Bentar, saya cek dulu ke sini. Oke, lesson 1. Hold on. Oh, ini dia. Bentar, Pak. Komarudin. Oke. Saya kirimkan Pak ya. Sebentar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terkirim Pak.
Oke, silakan diunduh, Pak. Ada di WA. Oke. Sudah? Ya. Okay, now we are going to listen to the recording. We are going to listen twice, 2 kali saja. So, oh Ibu Zaitun, welcome to the class. Okay. Right, let's listen ya. Perkenalan gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti dilanjutkan aja sesi berikutnya ya. Oke, kita mulaikan listeningnya. Here we go. Conversation in English. Okay. Book 1. Student Book. Lesson 1. Just call me Bev. Warm up. Activity 2. Listen and take the expressions used in the dialogue. At a party. Great party, isn't it? Yeah. I'm Joe. Hi, Joe. I'm Beverly. Just call me Bev. What do you do, Bev? I'm a part-time architect and also a grad student. You? I'm an architect, too. Say it smoothly. Okay, hold on. Sorry. One more time. Conversation in English. Book 1. Student Book. Lesson 1. Just call me Bev. Warm up. Activity 2. Listen and take the expressions used in the dialogue. At a party. Great party, isn't it? Yeah. I'm Joe. Hi, Joe. I'm Beverly. Just call me Bev. What do you do, Bev? I'm a part-time architect and also a grad student. You? I'm an architect, too. Say it smoothly. Okay. Hold on. Okay, let's check ya. Kita lihat, kita dengarkan lagi sekali lagi. Sorry. Kita dengarkan sambil kita cek ya. Sekali lagi. Yuk. Conversation in English. Book 1. Student Book. Yes. Lesson 1. Just call me Bev. Warm up. Activity 2. Listen and take the expressions used in the dialogue. At a party. Great party, isn't it? Yeah. I'm Joe. Hi, Joe. I'm Beverly. Just call me Bev. What do you do, Bev? I'm a part-time architect and also a grad student. You? I'm an architect, too. Okay. Right. Oke, sekarang kita cek. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Tadi ada how are you tidak? Tidak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. What's your name? Ada ini? Ada. Ada? Ada. Nggak ada. Oke. Kemudian, just call me Bev? Nice. Ada. Ada. Oke. Call me back. Ada. Nice to meet you tadi katanya ya. Oke. Ya. Kemudian, what do you do? Ada, what do you do? Ada. Ada. Oke. Ada. Terus satu lagi. I am an architect too. I'm an architect too. Right. I'm an architect too. Okay. So this is actually the answer. The expression used in the dialogue. Betul nggak ya? Oke. Coba kita cek bentar. Kita hilangkan dulu ininya. Clear. Oke. Ada di screen selanjutnya, yaitu ini. Oke. Nih, betul. Ternyata tadi expression yang dipakai adalah bentar. Ada what's your name? Oke, my name's Beverly. Just call me Bev. Dia bilang gitu. What do you do? Oh, I'm an architect. I'm an architect too. Nice to meet you. Betul. So,
These are the correct answer. Expressionnya yang tadi adalah what's your name, betul. Just call me Bev ada. What do you do ada. Kemudian nice to meet you ketika they introduce their names. Kalau nggak salah si Andy says nice to meet you. Kemudian ketika Beverly nanya, Andy nanya what do you do? I'm an architect, kata Beverly. And you are? Oke. Andy-nya jawab I'm an architect too. Betul. Jadi jawabannya betul ini ya. Oke, lanjutkan. Oke. So this time we are going to listen to part A. Oke, on your book ada istilahnya part A. We are going to practice the dialogue using this expression later. Oke. Bentar saya hilangkan dulu floatingnya. Right. So let's here we go. Let's hear it ya. Kita dengarkan baik-baik. Oke. Sorry. I'm an architect too. Nah, itu tadi dialog satunya ya. Oke, sekarang mulai dari Say it smoothly. ini say it smoothly. A. Listen and read. At a conference coffee break. Interesting, isn't it? What? The conference or the speech? The conference. By the way, I'm Beverly Nayoan. Nice to meet you, Miss Nayoan. Oh, please call me Bev. Oh, okay. I'm Andrew Davis, but just call me Andy. What do you do, Bev? I'm a grad student. How about you? I'm an interior designer. Here's my card. Oke. Seperti itu ya. Oke. So, di dialog kalau dilihat dari sininya the dialogue start with a question atau apa ini namanya? Interesting, isn't it? What do you call it? Ini question ya kan? Question about personal information atau bukan? Dialognya dibuka dengan apa? Conversationnya dibuka dengan question about personal information atau bukan? Interesting, isn't it? Oke, halaman bentar. Kalau dari bukunya sih, bentar ya. Oke. Sebentar. Kalau di bukunya sih halaman kok Pak Komar, maaf yang kekirim bukan unit 1 ya. Duh, maaf sekali. Ya, bukan. Iya. Makanya baru juga mau ngomong. Maaf, saya yang salah lihat nih, Pak. Iya. Ada-ada aja nih. Sorry, Pak. Ya, Pak. Oke, bentar. Oh, ini dia, Pak. Oke, bentar. Saya kirim lagi deh, Pak. Pantesan kok salah. Oke. Aduh. Nah, saya kirim lagi deh, Pak. Salah. Sorry. Salah. Dikirimnya ke grup. Nggak boleh ke grup. Oke. Sorry, Pak. Dikirimnya jangan ke grup. Dikirim ke pribadi aja. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, terkirim. Silakan diunduh, Pak. Oke. Aduh. Oke, salah nih tadi. Mohon maaf. Itu di dialognya ada di halaman, kalau di buku ya, halaman 3, Pak, Bu. Halaman 3 ya. Ada? Ketemu? Kelihatan? Oke. Dimulainya dengan apa itu? Interesting, isn't it? Nah, itu pertanyaan apa itu? Pertanyaan tentang personal information kah? Atau istilahnya starting apa dengan sebuah ya pertanyaan biasa aja gitu. Pertanyaan yang umum ya. Pertanyaan umum, betul. Betul sekali Ibu Santi. It's actually asking question, tapi not about personal information, but actually about the conference, ya kan? Karena judulnya aja at a conference coffee break. Jadi, so the two of them are attending conference. So, setelah conference during coffee break, mereka ketemu dan ngobrol, ya kan? Okay, just like when you meet someone for the first time in seminar or at conference, nggak langsung nanya,
namanya siapa gitu. In bahasa is actually normal ya. In bahasa kalau kita ketemu orang, maaf Bu, namanya siapa gitu ya. Biasa ya kan kalau di bahasa Indonesia mah betul gitu. But in English, konteksnya English, kalau kita belum kenal seseorang, biasanya sih kita bilangnya istilahnya namanya starting conversation-nya tuh dengan boleh nanya sesuatu yang umum, terutama yang kalau eventnya apa ini biasanya asking about the event, pertanyaan pertamanya, atau misalnya stating opinion. Stating opinion tuh misalnya, seminarnya keren ya, atau it's a nice seminar, isn't it? It's a great discussion, isn't it? Biasanya seperti itu. Nanyanya tentang topiknya itu, gitu. Gak umum. Kalau in English tidak langsung nanya namanya siapa, gitu. In bahasa sih boleh seperti itu ya. Oke, makanya di sini pertanyaan Beverly pertama kali adalah interesting, isn't it? What? Nah, si Andy-nya langsung jawab gini, what? The conference or the speech? Konferensinya atau pidatonya? The conference. Nah, langsung masuk nih. Beverly tidak menanyakan nama, but she actually just introduce herself. Oke, di situ dibilangnya, by the way, I'm Beverly Nayuan. Jadi kalau kayak kita sekarang misalnya, anggap saja ibu bapak belum kenal satu sama lain. Setelah meeting ini, misalnya bapak ibu ketemu lagi di luar, langsung pertanyaannya bukan nanya Pak Komarudin ya, bukan gitu, tapi kelasnya menarik nggak sih, gitu. Tapi ya, nanya mungkin dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti itu. In English misalnya interesting class, isn't it? Gitu kan? Interesting class, isn't it? Pak Komar mungkin kalau setuju, oh yes, it is. Tapi kalau misalnya Pak Komar yang setuju, no, I don't think so. Misalnya seperti itu. Langsung nanti misalnya yang memperkenalkan dirinya, kitanya yang ngajak ngobrol pertama. Misalnya, by the way, my name is Ronnie. Nice to meet you. What's your name? Nah, ini baru kayak seperti itu. Kalau in this case, in this sample dialogue, by the way, I'm Beverly Nayuan. Andy-nya langsung bilang, nice to meet you, Miss Nayuan. Gitu ya kan? Nah, Beverly biar lebih akrab, langsung minta dipanggil by nickname. Please call me Bev. Oh, okay, I'm Andrew Davis, but just call me Andy. What do you do, Bev? Barulah kita nanya detail-detailnya. I'm a grad student, how about you? Gitu ya. Roni, kalau Bev itu maksudnya apa ya? Singkatan dari Beverly. Nama Beverly. Nama Beverly dipanggil panggilannya Bev. Ya, nama panggilan lah, nama panggilan. Pak Komar. Bev. Pak Komar, Pak Komarudin panggilannya apa, Pak? Nama singkatnya biasanya. Sayang. Kirain sayang. Nggak, maksud saya tadi di atas juga ada Bev kalau tidak salah. Yang ya. di judulnya ya. Judulnya ya. Ya, yang di dialog yang di atas itu tadi. Ya, betul. Itu Bev, itu nama panggilan dari Beverly. Ya, Bu Zaitun. Atau siapa barusan yang bilang, yang nanya? Bu Zaitun ya, yang mau nanya saya ya? Bentar. Enggak, belum. Nanti dulu. Oke, bentar. Mana saya mau saya hilang nih. Oke, bentar. Mouse-nya di ujung situ. Oke. Oh, Bu Badiah lagi di-off-kan. Now, let's practice ya. Kita coba dialognya. Oke. So, you are going to practice the dialogue. Ceritanya, one of you will be Beverly and the other will be Andrew. Oke. Untuk yang pertama, Pak Komarudin with Bu Santi. Oke. Bu Santi jadi Beverly, Pak Komarudin become Andy. Jadi Bapak jadi baca yang ininya ya, Pak ya. Oke. Ya. Bu Santi, ready? Karena Ibu Santi akan memulai dialognya. Oke, silahkan. Bu Santi, begin. Bu. Ibu jadi Beverly. Mulai dialognya, Bu. Baca dari layar juga nggak apa-apa, Bu. Ini nih, Bu. Interesting, isn't it? Seperti itu, Bu. Wow. Kayaknya connection problem nih.
Bu Santi? Ya, Oke. Soalnya di saya gambarnya freeze tadi, Bu. Oke, Bu Santi mulai. Ibu betul. jadi Jaringannya kali Bu lagi masalah. Heeh. Coba lagi ya. Oke. Bu Santi jadi Beverly, Pak Komarudin jadi Andy-nya. Silakan Ibu mulai dengan yang ini, Bu. Interesting isn't it? Gitu. Ya, Bu, silakan. Interesting, isn't it? What the conference on the speech? The conference. Bukan sinyal. Ya, betul. Conference, Bu by Santi. the way. Ya. Beverly Nayawan. Ya. Oke. Terus Pak Komar jawab. Oke. Nice to meet you, Miss Miss Nayawan. Nayawan. Nice to meet you, Miss Nayawan. Oke. Lanjut. Beverly-nya. Oh. Please call me Bev. Oke. Oh. Oh, okay. Oh, okay. I'm Putus. Andrew Davis, but just call me Andy. Andy, what do you do, babe? Okay. I'm a grad student. How about you? I am an interior designer. It is my car. Oke, seperti itu. Oke. Here's my car. Ya, betul. Bu Santi, koneksinya sudah mulai membaik kah? Mudah-mudahan. Oke. Sekarang Bu Santi partnernya dengan Pak Eyet. Soalnya Pak Eyet lagi lancar nih kayaknya nih. Oke, Bu Santi jadi Lancar, Beverly lagi ya. deh. Bu Iya. Zaitun siap-siap Yes. ya. Setelah ini dengan saya ya. Oke. Ada Pak Edi Yes. juga nih. Interesting, isn't it? What? Conference or the speech? The content of the speech. Bu The Santi. conference. By the way, I am Beverly Nayawan. Nice to meet you, Mr. Nayawan. Oh, please call me Bev. Oh, I'm Andre Davis, but just call me Andy. What do you do, Bev? I am a grad student. How about you? I am an interior designer. Here's my car. Oke, ternyata. Oke, good. Intonasinya sedikit agak dimainkan ya. Oke. By the way, ini cara yang pertama ini nanya ini nih, yang what? Nanya karena nanya itu ya. What? The conference or the speech? Oh, yes. Ya gitu, ya kan? Kemudian nice to meet you, Miss Nayawan. Dibacanya Miss. Oke. Miss Nayawan. Oke. Kalau masih muda mungkin dipanggilnya Miss Nayawan. Tapi mungkin karena nggak tahu juga dia udah menikah apa belum, kita panggilnya Miss. Miss. Oh. Miss Nayawan. Pakai bunyinya MZ sebenarnya. Miss gitu. Oke. Right. Bu Zaitun, are you ready? Bu Zaitun, are you ready? I'm ready. Oke, Ibu jadi Beverly, sekarang Pak Edi. Oke. Bu Badia gimana koneksinya, udah oke? Pak Edi, you become Andy. Badia oke kan? Oke, Bu Badia udah oke ya? Iya Oke. Bu, mohon maaf dari koneksi jaringannya Bu, ini baru bisa Oke Pak, terima kasih, nggak apa-apa. Bu Zaitun, you are ready? You can start with this one. Oke, ready? Go. Interesting is it? Oke, Pak Edi, what? What? The conference or the speech? Bu Zaitun. The conference, by the way, I am Beverly Nayawan. Nice to meet you, Ms. Nayawan. Oh, please call me Bev. Oh, okay. I'm Andrew Davis, but just call me Andy. What do you do? What do you do, babe? I am grad student. How about you? I'm interior designer. Here my card. Okay, yeah, okay. One more. Okay, Bu Badria, are you ready? You are going to practice with me, Bu. Bu Badria. Jaringan
timbul. Halo, jaringan hilang timbul hilang lagi. Ini Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja ya. Nggak apa-apa kalau ngeheng, udahlah, nggak apa-apa. Ayo, Ibu jadi Beverly ya, Bu, yang ini. Mulainya dengan interesting, isn't it? Gitu ya. Saya akan jadi Andrew Davis-nya. Silakan Ibu mulai. Yo, Ibu. Halo. Yes, hello. Interesting, isn't it? Ayo, Bu. Jaringan hilang timbul. Nggak bisa connect nih. Aduh, ya Allah. Ini connect kok. Ya udah, oke. By the way, ada suaranya ada. Oke. Padahal ini lagi di mute loh, tapi bisa bunyi ya, hebat ya. Lagi di mute tapi bisa bunyi. Oke, mungkin. Oh, itu Bu Jaitun mungkin yang tadi bicara Bu Jaitun ya? Atau siapa itu tadi? Yang tadi bicara dengan Bu Badriah tuh gimana sih? Oh iya, oke. Ya udahlah. Alright, let's continue. Sedikit information aja nih, sedikit informasi. Oke, Bu Badriah. Oke, udah muncul lagi. Good. Sometimes when we talk to someone, istilah yang seperti ini nih, Mr., Miss, Mrs. atau Miss ini sering muncul ya kan? But be careful whenever you use this title, Mr., Miss, Mrs. or Miss, we use them with full name or last name. Kalau nggak nama lengkap seperti ini misalnya Beverly Nayawan, kita manggilnya Miss Beverly Nayawan. Kalau enggak, nama belakangnya saja, yaitu Miss Nayawan. Oke. Kemudian diikuti oleh nice to meet you, happy to meet you, seperti itu. Contohnya misalnya, nice to meet you, Miss Beverly Nayawan. Hello, Mr. Davis, gitu. Karena si Andrew Davis, nama belakangnya adalah Davis, seperti itu. Jadi kalau ketemu Mr., Miss, Mrs. atau Miss, kalau nggak pakai last name, harus full name. Seperti itu ya. Oke, let's continue. Now, this time we are going to listen to some text, some recording. Okay, you decide whether it is used correctly atau incorrectly. Okay, you can tick on your book, kasih tanda centang di bukunya. Misalnya kalau tadi pakai Mr. atau Miss, harus pakai apa? With Mr. atau Miss, harus pakai apa? Kalau nggak nama belakang, harusnya yang full name, right? Nah, kita akan coba latihan ke arah situnya ya. Oke, kalau pakai nama belakang atau nama lengkap, berarti correct gitu. Kalau misalnya nama depan, incorrect. Oke? Di buku dikasih centang aja mana yang correct, mana yang incorrect. Oke, kita dengarkan ya. Activity 3. Listen. Tick the right column. Number 1 is an example. 1, Hello, Mr. George. 2, Nice to meet you too, Ms. Francine. 3, Hi, Kevin. How are you doing? 4, Hello, Mrs. Wendy. 5, Good morning, Mr. Kobayashi. 6, Good afternoon, Mr. Joe. Oke. B, Alright. Bentar. Oke. Ada yang kurang tepat kan ya? Misalnya tadi pertama apa tadi? Good morning, No. Mr. Brown, Mr. George. Salah apa? Apa? Correct atau incorrect itu? Sorry. Incorrect. Incorrect. Berarti kalau di bukunya kita tulis seperti ini. Incorrect gitu. Kalau misalnya good morning, Miss Francine, correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Seperti itu. Oke, kita coba dengarkan sekali lagi ya. Oke. Activity 3. Listen. Tick the right column. Number 1 is an example. 1, Hello, Mr. George. 2, Nice to meet you too, Ms. Francine.
3, Hi, Kevin. How are you doing? 4, Hello, Mrs. Wendy. 5, Good morning, Mr. Kobayashi. 6, Good afternoon, Mr. Joe. B. Listen and repeat. Sorry. Oke, ya, oke. Jadi yang di nomor 2, karena bilangnya Miss Francine, it is actually incorrect. Yang Correct. ketiga, Correct. yang ketiga, Hi Incorrect. Kelvin, Incorrect. Hi Kelvin, Correct. Incorrect. Incorrect. kan nggak pakai Mister. Boleh ya? Correct. Kalau pakai Mister, wajib pakai nama belakang atau full name. Tapi kalau nggak pakai Mister, boleh nggak Kelvin aja? Hi Boleh. Kelvin, boleh. Sebetulnya boleh, ya. Kalau yang nomor 4, correct incorrect dari penggunaannya? Incorrect. Incorrect. Betul, incorrect. Nomor 5, correct and incorrect tuh. Correct. Correct. Mr. Kobayashi dia bilang ya kan? Yes. So it is actually correct. Joseph Smilski dipanggilnya Mr. Joe. Correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Karena yang dipanggil adalah Mr. Joe. Oke, Joe kan nama panggilan, you cannot use Mr. gitu. Ya. Alright, kita save ini, nanti kita share di grup WA-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Right. Oke, nah kita coba latihannya. This time you're going to, bentar, kita stop share dulu. Kita coba menyapa teman-teman menggunakan Mr. atau Ms. Ya. Kenapa pakainya Ms? Karena untuk yang perempuan yang belum tahu statusnya atau lebih aman, kita pakainya Ms. Kalau mau panggil pakai Mrs. boleh nggak? Boleh. Selama misalnya seperti Bu Zaitun kayaknya sudah menikah ya kan? So you can call Ms. Bu Zaitun, nama belakangnya Zaitun. Memang namanya Zaitun. Zaitun saja. Oke, kalau namanya cuma satu seperti Pak Komar nggak punya nama belakang nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang namanya ada 2 seperti Pak Edi misalnya pakai Mister harus pakai nama belakang atau nama lengkap. Oke. Ada bos saya nih. Oke. Right, seperti itu ya. Coba kita sapa misalnya. I'm going to introduce myself. You're going to greet me by saying nice to meet you. Plus boleh nama belakang saya, boleh nama lengkap saya. Oke? Right. Hi everybody, my name is Roni Sumiarsa. Nice to meet you. You're supposed to say, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Tambah, misalnya Mr. Sumiarsa boleh. Terus misalnya Mr. Roni Sumiarsa boleh, seperti itu. Saya ulang ya. Oke. Hi everybody, my name is Roni Sumiarsa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to Sumiarsa. Ya, oke. Right, sekarang Pak Komar, introduce yourself. Kita akan menyapa beliau. Oke. Pak Komar, silahkan introduce. Kayak tadi Pak. Hi, my name is Komarudin. Nice to meet you. Kita akan jawab. Oke. Ya Pak, monggo. Hi, I'm Komarudin. I'm to meet you. Nice to meet you too, Pak Komarudin. Atau Mr. Komarudin, seperti itu. Ulang lagi Pak. Kita belum siap tadi Pak. Oke. Oke. Hi, I'm Komarudin. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mr. Nice Komarudin. to meet you too, Mr. Komarudin. Oke. Ya dong, nama lengkap dong. Kan Pak Komarudin nama lengkapnya Pak Komarudin ya. Oke. Pak Ayet, ayo introduce yourself. Kita akan menyapa beliau dengan nama belakangnya, Mr. Hidayat. Ayo Bapak. Hi, my name is Hidayat. Apalagi tadi? Nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Hidayat. Nice to meet you, Mr. Hidayat. Nice to meet you, Mr. Hidayat. Oke.
Bu Zaitun, now introduce yourself. My name Zaitun. Nice to meet you. Nice to meet you. My name Zaitun. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to Miss meet you too, Zaitun. Miss Miss Zaitun. Zaitun. Okay. Pak Edi, your turn. Hi everybody, my name is Mr. Edi Ruhmadi. Nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Nice to meet you Ruhmadi. too, Mr. Ruhmadi. Sir Ruhmadi. Okay. Ibu Santi, your turn. Okay, hi everybody. My name is Santi Wahyuni. Nice to meet you. Nice to Nice meet to meet you, you too, Mrs. Wahyuni. Miss Wahyuni. Yuni. Oke. Pak Roni, Ya, Pak. tadi kalau perempuan itu ada Miss, Mrs. dan Miss ya. Ya, Miss, betul. Miss dan Mrs. Membedakannya Pak. Satu, yang kedua kalau laki-laki hanya Mister aja ya Pak ya. Betul. Kita tuh hanya sederhana nama panggilan kita cuman title-nya cuman Mister doang, Pak. Perempuan tuh lebih banyak. Kalau belum menikah dipanggilnya Miss. Misalnya Bu Santi belum menikah nih. I will call her Miss Wahyuni. Bu Santi Miss, sudah menikah. Saya panggil beliau Mrs. Wahyuni atau nama suaminya boleh Mrs. Tapi kalau Bu Santi misalnya eksekutif muda atau yang punya posisi dan kita agak ragu juga beliau sudah menikah apa belum ya, kelihatannya masih muda tapi kok udah posisi tinggi, lebih aman kita pakainya Ms gitu. Sekarang kalau kita di hotel, di bank, gelarnya pasti yang akan di title yang akan dituliskan cuman Ms. Kalau kita daftar misalnya reservasi di hotel, kalau perempuan yang reservasi pasti di situnya tulisannya Ms seperti itu. Makanya kita manggilnya Ms Wahyuni seperti itu. Kalau ke Bu Zaitun, Ms Zaitun gitu. Ms, ya. Ms. Zaitun. Oke, gitu ya. Alright. Now kita lanjutkan. Kita akan sedikit latihan lebih banyak tentang memperkenalkan dirinya. Kita masuk ke screen selanjutnya. Halo. Okay, here it is. Now, this time we are going to practice on asking for names and stating names. Asking for names itu menanyakan nama. Kalau stating names menyatakan nama. Okay. What's your name? Nah, untuk yang nama, you can say what's your name? What's your name? What's your name? Ya. What's your name? Boleh juga jawabnya my name's Beverly. Atau My name's Beverly. Atau I'm Beverly. I'm Beverly. Beverly. Oke. Ini pakai disingkat soalnya ya. I'm Beverly. Nah, kalau kita kayak tadi nih. Nah, kalau kita memperkenalkan dirinya secara tidak langsung, misalnya the conference. By the way, my name's Beverly. And you are? Nah, itu nanya secara tidak langsung. And you are? Misalnya my name's Ronnie and you are? Itu sama dengan nanya what's your name. Oke. Jadi selain nanya what's your name, you can also say my name's Ronnie and you are? Gitu. Oke, coba ya kita Pak Komar siap-siap untuk menjawab ya. My name is Ronnie and you are? Bapak harus bilang I'm Komarudin. I'm Komarudin. Seperti itu. Oke. Coba saya lanjutkan ya ke Pak Edi. I'm Ronnie and you are? Pak Edi? Saya ulang ya. I'm Edi Ruhmadi. Oke. Nice to meet you, Mr. Ruhmadi. Seperti itu ya kan? Oke. Jadi kalau mau nanya tidak langsung, you can say, introduce yourself, baru kemudian and you are gitu. And you are gitu ya. Oke, selanjutnya nih. What should I call you? Ini biasanya namanya pengen nama panggilan. Kalau nama lengkap biasanya agak panjang, so nanyanya misalnya what should I call you? Makanya Bev jawab What should I call you? me Bev.
Please Call call me me Bev. Bev. You can call me Bev. Yang mana aja boleh. Seperti itu. Kita coba ya. You guys will read as Beverly ya. I'm going to ask you for nickname ceritanya ya. Oke. Bapak Ibu tinggal jawab yang ini. 1, 2, 3 ya kan? Siap ya? Yeah. What should I yeah. call you? What should I Call call me you? back. Call me Bev. Call What? me back. Please Yang call kedua, me Bev. what should I call you? You Please call me back. please call me Bev. What should I call you? Yang ketiga. You can call me Bev. Call me back. Seperti You itu. can call me. You can call me Bev. Betul. You can call me back. Betul. You Good. can call me Bev. Please Okay. tell call. Please Call. call me Bev. Dibacanya Call. call. Call me Bev. Please call me Bev. You can call me Bev. You can call me Bev. Ya. Please call me Bev. You Please can call me Bev. Oke. call me back. Oke. Call me Coco. Call. Alright. Ya. Kemudian next expression yang akan kita pakai adalah asking for occupation. Occupation tuh pekerjaan. Oke, di sini pilihannya ada banyak nih. Ada what do you do? Ini yang sering kita pakai ya. What do you I do? am grad student. What do you What's do? your occupation? Where do you work? Where do you work? Hold on. Are you with? Are you with Transtech? Nah, Transtech tuh nama perusahaan atau nama lembaganya. Oke. Are you with Transtex? Nah, jawabnya kalau ditanya what do you do atau yang salah satu dari pertanyaan ini, boleh dijawab misalnya kalau memang baru lulus kuliah, I'm grad student. I'm a grad student. I am a grad student. Kalau kerjaan lainnya misalnya arsitek, you can say I'm an architect. I'm an architect. 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 Key. Dibacanya key. Key. Architect. Key. Ya. I am an architect. Yes. Oke, atau I'm at the university. I'm at the university. Oke. Boleh juga I'm with Jensen and Jensen. I am with Jensen. Jensen and Jensen. Kalau Bapak Ibu mau jawab nama lembaganya, misalnya nama lembaganya apa sih, Bu? Poltekkes. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. I am with Poltekkes. Poltekkes. Berarti jawabannya I'm with Poltekkes I'm with Tasikmalaya. Poltekkes. I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Poltekkes Tasikmalaya. Ya, seperti itu. Oke. Kita coba ya. Oke. Saya akan nanya, Bapak Ibu tinggal jawab yang ada urutan yang ini. Nanti saya balik, Bapak Ibu yang nanya, saya akan nanyanya diurut ya. Akan jawab pakai yang sini. Oke? Siap ya? What do you do? I am a grad student. What's your occupation? I am an architect. Where do you work? I am at the university. Are you with Transtech? I am with Jensen and Jensen. Atau Poltekkes Tasikmalaya. Tasikmalaya. I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Oke, sekali lagi ya dari atas I ya. am with Poltekkes Tasikmalaya. I'm with. Bukan why. I'm with. Tapi I'm with. Ya. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. I'm with. What do you do? What do you do? I'm a grad student. What's I your, am a grad student. What's your occupation? I am an architect. I'm an architect. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Oke, good. Sekarang Bapak Ibu yang nanya saya. Oh ya Bu Jaiden mau nanya apa? Pak Roni. Ya. Roni. Ya Bu, ya Pak. Pak Roni. Ya Pak. What do you do? Tadi are you with Transtech atau langsung are you with Poltekkes?
Are you with Di sininya pertanyaannya are you with Transtech? Jawaban Bapak Ibu karena Bapak Ibu kerja di Poltekkes, so jawabannya misalnya I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Biar latihan. Ya kan? Pertanyaannya Pak, are you with Poltekkes? Pertanyaannya boleh are you with Pak Poltekkes? Oh boleh. Boleh. Misalnya Bapak Ibu mau nanya saya, are you with Poltekkes Tasikmalaya? Nanti jawab, oh I'm not, I'm with LB-LIA, seperti itu. Oke? Oke, sekarang Bapak Ibu yang nanya saya akan jawab. Oke? Mulai dari atas, silakan. Mulai dari what do you do? What do you do? What do you do? I'm a grad student. What's your occupation? I'm an architect. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? Are you with Transtech? No, I'm with LB-LIA. Oke, seperti itu. Now, kita coba latihan dialog berdua. Oke, Bapak Ibu akan berlatih berdialog. Mulai dari atas ya. Mau pakai nama sendiri boleh, mau pakai nama dari sini boleh. Nah, kita akan coba yang pakai breakout room. Ya. Ibu Badriah, are you okay? Sudah siap dengan koneksinya? Sudah oke, Bu? Oke. What's your name? Bu Badriah sama saya aja lah gitu ya. Nanti kita coba latihannya. Sekarang saya akan bagikan breakout rooms-nya. Kita hilang timbul. Jadi bingung nih, nggak bisa ngikutin. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti saya coba bantu ya Bu. Bentar. So, I'm going to divide you into breakout rooms. Nah, di breakout room ngapain? Bapak Ibu tinggal tanya jawab pakai expression yang ada di layar atau in this case yang ada di buku Ibu Bapak ya. Yang di halaman berapa Bu? Boleh lihat, boleh dicek. Halaman halaman 4. Halaman 4. Yang ini halaman 4 nih. Oke. Bapak Ibu ada berapa itu? 7. Seharusnya sih bisa 3 kelompok ya. Tapi nggak apa-apa. Saya bagi 2 aja deh. Biar yang 2 orang stay di main session supaya saya bisa bantu ya. Bagi 2 aja. Oke, bentar. Saya bagi 2 kelompok. Saya assign manually aja. Oke, untuk yang kelompok 1 ada Pak Edi dengan Pak Eyet deh. Kemudian yang kelompok 2 ada Bu Santi dan Pak Komarudin. Bentar. Oh iya. Pak Komarudin dengan Bu Santi. Nah, Bu Zaitun sama Bu Badriah di main session ya, barengan saya ya. Oke. Siap. Nanti kalau muncul room itunya, tinggal klik join-nya aja, logo join-nya ya, klik tombol join-nya. Siap? Ini dia. Ya, siap. Ada muncul tombol join-nya? Ada muncul join-nya? Iya. Sudah ada? Bu Santi sudah masuk. Oke, Pak Komar juga belum nih. Ya, oke. Bu Eyet, Pak Eyet udah? Oke, good. Oke. Sekarang untuk Bu Zaitun dan Bu Badriah, kita latihan dialognya bertiga ya. Bu Zaitun akan bertanya sebagai Andy ya. Bu Badriah akan menjawab sebagai Beverly. Bisa ngikutin ini. Hilang lagi timbul. Duh, gimana? Ya udah, Ibu dengerin aja kalau gitu ya. Dengerin dulu sementara ya. Oke. Bu Zaitun, you are going to practice with me. I'm going to be Andy untuk yang ronde pertama saya akan jadi Andy. Ibu jadi Beverly. Nanti ronde kedua Ibu jadi Andy, saya yang jadi Beverly. Siap ya Bu ya? Oke. Yeah. Right. My name's Andy. What's your name? I'm Zaitun. Ulang lagi. Boleh. Ibu mau pakai nama sendiri boleh, mau pakai nama Beverly boleh. Gak apa-apa. Oke, saya ulang lagi ya Bu. I'm Andy. What's your name? My name Zaitun. Okay. What should I call you? Call me Itun.
What should I call you? Yang kedua. Please call me Itun. What should I call you? Yang ketiga. You can call me Itun. Okay. What do you do? I am a grad student. What's your occupation? I am an architect. Where do you work? Okay. At the university. Are you with Transtech? I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Oke. Ibu, Bu Jaitun, intonasinya kalau udah menjawab, diusahakan agak turun. Jangan naik, tapi turun. Misalnya, I'm an architect. Turun. Jangan I'm an architect, itu naik. Oke. Jadi Ibu jawabnya, intonasinya diturunkan. Gitu. Diulang ya. What's your occupation? I am a grad student. Okay. What's your occupation? I am an architect. Itu masih naik, diturunkan lagi Bu. I'm an architect. Architect. Okay. Where do you work? I am at the university. Okay. Are you with Transtech? I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Nah, itu betul tuh, yang terakhir betul, intonasinya turun. I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Turun. Kalau yang tadi Ibu masih agak naik. Bu Badriah, do you understand what to do? Sudah paham Bu? Yang kita harus melakukan apa? Halo. Sudah paham Bu? Kita Ibu bisa melakukan seperti yang barusan Bu Jaitun? Timbul ini, hilang timbul. Aku nggak bisa ngikutin nih, hilang timbul. Oh, gitu. Oke. Alright. Ikuti aja ya. Coba aja diikuti, nggak apa-apa. Bu Zaitun, you are going to be Andy. Dengar aja ya. Listen. Ya, listen aja deh ya, Bu. Oke. Bu Zaitun sekarang yang jadi Andy, nanya-nanya saya akan jawab sebagai Beverly, ya. Oke. Silakan Ibu. What your name? My name's Beverly. What's your name? My name's Beverly. What shall I call you? Just call me Bev. What? Call me Bev. Call me Bev. What shall I call you? Please call me Bev. What shall I call you? You can call me Bev. What do you do? Oke, gimana? Oke. What do you do? I'm a grad student. What are your occupation? I'm an architect. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? I'm with Johnson & Johnson. Seperti itu. Bentar Bu, saya jawab dulu Bu. Pak Edi ini. Pak Edi juga belum dapat bukunya rupanya. Iya. Bentar ya Bu. Oke, bentar. Oke. Iya Mas, saya lagi ngajar Mas. Bentar ya. Iya, bentar. Oke. Ya nanti. Ya, oke. Ke rumah aja ya. Oke. Bu itu ya, Bu Badriah. Bu Badriah ya. Iya. Oke. Alright, sekarang kita coba panggil yang lainnya supaya kembali lagi. Oke. Nah, lupa saya. Oke. Right, sekarang kita coba pelatihan sekali lagi Bu, tapi pakai nama sendiri ya Bu. Oke. Oh, Pak Komar sudah kembali. Bu Santi sudah kembali. Saya sudah kembali. Oke. Gimana? Bisa pakai breakout roomnya? Sama aja kan ya?
Cuman Ya. ada tombol itunya. Jadi kalau nanti ada tombol suruh kembali, misalnya breakout room is about to close, tinggal keluar aja leave breakout room gitu ya. Oke, Ya. sekarang coba tadi saya dengan Bu Zaitun sudah latihan. Coba sekarang Pak Komar dengan Bu Santi, please. Silahkan Bu, Bapak latihan. Yuk, perform, ayo. What is your name? My name is Santi. My name is Komarudin. And are you? And you are? You are. I'm Santi. What should I call you? Udah Call me Pak. Santi. Please call me Santi. Keluar sih You Pak. can call me Santi. What do you do? I'm a grad student. What your occupation? I am an architect. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? Poltekkes Tasikmalaya. I'm with. Gantian. Oh, I'm with. Gantian. Udah. Kan sekarang ada Pak Edi dan Pak Iyet. Oke, yuk Pak Edi dan Pak Iyet, silakan. What's your name? Bentar. Pak Yed. Sekarang Oh, Pak iya. Edi dan Pak Iyet yang latihan. Saya Yuk. dulu tuh Pak. Ya, boleh. Saya dulu Pak. Ya, What's your name? my name is Ayat Hidayat. What should I call you? Call me Ayat. What should I call you? Please call me Ayat. What should I call you? You can call me Ayat. What do you do? I'm a grad student. What's your occupation? I'm a teacher. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? Oh, I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Tasikmalaya. Good. Good. Bisa? Oke. Enak kan latihannya? Mudah-mudahan Pak. Oke. Enak Pak, senang. Alright. Sekarang kita coba secara random nih. Kalau tadi Bu Zaitun sudah latihan dengan saya, sekarang Bu Zaitun dengan Bu Santi. Silakan Bu Zaitun. Bu Zaitun jadi Andy, Bu Santi jadi Beverly-nya. Silakan. Mau pakai nama sendiri boleh, mau nama dari tokohnya juga boleh. Silakan. What's your name? What's your name? Okay, yes. Ya. What's your name? My name is Santi. What should I call you? Boleh. What should I call you? What Call should me I Santi. Please call me Santi. What should I call you? show? Call me Santi. What You can shall call me I Santi. call you? Yang ini Bu Zaitun. What do Hah? Lanjut ya. What do you do? Bu Santi, I'm grad. Yeah. I'm a student. Saya menemukan ini dari web. What your occupation? Jaringannya di saya kayaknya nggak bagus. Oke. Bentar. Ya, lanjut. Masih What jelas, your Bu. occupation? What's your occupation, Bu Santi? Sorry, keputus-putus. Iya, Di nggak saya aja apa-apa. jaringannya kayaknya nggak Gak bagus. apa-apa. Coba yang ini Bu, yang arsitek Bu. What your occupation? I am an architect. Oke. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? Your internet connection is I am with unstable. Tasikmalaya. Oke. Ayo Pak Iyet dengan siapa nih yang di belakang? Pak Komar, silakan. Oke, di unmute dulu Pak. Oke. Tadi saya mute karena takutnya bocor suaranya ya. Oke, Oh, ayo iya. Pak Iyet dan Pak Komar, ayo silakan. Ya, Pak Komar. What's your name? My name Komarudin. What's your name?
I'm Komarudin. Bentar. What should I? Bentar. Pak Komar mungkin maksud yang ini ya kan, yang kedua ini kan. Pak Komar kalau pakai yang ini, boleh pakai introduce yourself dulu Pak. Misalnya I'm Komarudin and you are. Nanti Pak Ayat jawabnya I'm Ayat, seperti itu. Oke? Ayat yang nanya. Iya. Oh ya, Pak Ayat yang nanya ya. Maaf. Pak Ayat, berarti kalau yang ini, kalau pakai yang ini, Bapak perkenalkan diri dulu. Misalnya my name's Ayat and you are. Nanti Pak Komar jawab yang ini, gitu. Iya. Oke, ulang dari atas ya Pak. Yo. Yeah. What's your name? My name's Komarudin. My name is Ayat. You are? I'm Komarudin. What should I call you? Call me Koko. Please What should I call call me you? Koko. What should I call you? You can call me Koko. What should I call you? Dah. You Lanjut. can call me Koko. Yeah. What do you do? I am a grad student. What's your occupation? I'm an architect. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? I'm with Poltekkes Tasikmalaya. Okay, good. Pak Edi, this time Pak Edi you can unmute yourself. Sekarang kita coba dengan Bu Badriah ya. Bu Badriah yang ditanya-tanya, Pak Edi yang nanya-nanya. Oke, Bu Badriah coba aja sebisanya ya, Bu. Oke, Pak Edi monggo dari awal. Siapa? Ya. Yo. What's your name? Bude, what's your name? Yang ini Bu, yang di layar Bu, sini. My name's ini Bu. What's your name? Oke, Bu Badriah masih agak kurang koneksinya ini kayaknya nih. Iya. Oke, kalau gitu saya yang jawab aja ya. Saya yang jawab aja ya, Pak. My name's Beverly. Ya. My name Edi Rumhadi. You are? I'm Beverly. I'm Beverly. What should I call you? Excuse me, boss. You have a text Please call me. Sorry. Call me Bev. What should I call you? Please call me Bev. What should I call you? You can call me Bear. You can call me Bev. What do you do? What do you do? I'm a grad student. What's your occupation? I'm an architect. Where do you work? I'm at the university. Are you with Transtech? No, actually I'm with Jensen and Jensen. Gitu. Oke. Thank you. Bisa ya? Oke. Bu Badriah kalau belum sempat nanti ketemu di kampus boleh latihan lagi lah ya. Nggak apa-apa. Mungkin latihan lebih tatap muka lebih enak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Nah, sekarang kita akan coba lihat dialog yang selanjutnya. This time you are going to listen. Di buku Bapak Ibu, itu kan ada dialog seperti ini juga. Di atasnya ada expression yang ini nih, yang ada my name, just call me, what should I call you, what do you do, gitu kan. Nah, Ibu kalau mau coba diisi dulu yang kosong-kosong ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang kosong. Dengan salah satu expression yang ada di sini. Misalnya, nice looking book. It's free, you can get it there. Cool, by the way, kira-kira expression yang ini pakainya apa ya? Oh, saya mau pakai my name's aja misalnya. My name's Sandy. Nice to meet you, Sandy. I'm Habibah. Gitu. Nah, selanjutnya diisi dengan expression yang lain. Silakan Bapak Ibu isi dulu di bukunya masing-masing. Nanti kita dengarkan sambil ngecek jawabannya. Oke.
by the way. Nah, sementara saya mute dulu ya ininya suaranya biar suara motornya nggak masuk. Bentar, gimana nih mute-nya, lupa lagi saya. Iya. Okay, hold on. Hold on. Sudah? Ya. Oke. Kita coba ya. Oke, let's listen to this. Oke, kita dengarkan kalau sudah. Activity 4. Listen. Use the expressions to fill in the blanks. At a book fair. Nice looking book. It's free, you can get it there. Cool. By the way, my name's Sandy. Nice to meet you, Sandy. I'm Habiba. Nice to meet you too, Habiba. Just call me Abi. So, what do you do, Abi? I'm a lawyer. How about you? I'm a dentist. Oke, one more time ya. To check your answer. Activity 4. Listen. Use the expressions to fill in the blanks. At a book fair. Nice looking book. It's free, you can get it there. Cool. By the way, my name's Sandy. Nice to meet you, Sandy. I'm Habiba. Nice to meet you too, Habiba. Just call me Abi. So, what do you do, Abi? I'm a lawyer. How about you? I'm a dentist. Seperti itu. Yang pertama jawabannya apa? What? My name is My Sandy. name's. My name's. My name's ya. Oke. My name is Sandy. Oke, bentar. Kita kasih ini biar ada tanda panahnya. Bentar ya. Jawabannya adalah my name's. Oke. Seperti My ini. name. Yeah. Yang kedua, Just call me. just call me Abi. Just call me. Oke, just call me Abi. Terus yang ketiga? What do you do? Oke, what do you do, Abi? Terakhir? I Am. I'm a lawyer. Am, ya yang ini. Am. Oke. I'm a lawyer. Oke. Kelihatan ya tanda panahnya ya? Kelihatan ya? Oke. Coba kita latih. Nah, ya, kita latih ya. Oke, sekarang Pak Komar jadi Sandi, Bu Santi, Pak Koko ya. Tadi panggilannya Pak Koko ya. Pak Koko jadi Sandi, Bu Santi jadi Habibah. Ayo. Oke. Silakan. Nice looking book. It's free. You can get it there. Cool. By the way, my name Coco. Nice to meet you. Bu Habibah. Bu Santi. Nice to meet you. Nice to meet you, Sandy. I'm Habibah.
Nice to meet you too, Habibah. Just call me Abi. So, what do you do, Abi? I'm a So, lawyer. How about you? I am a dentist. Oke. Gitu ya, bisa ya. Oke, sekarang Pak Eyet dengan Pak Edi. Come on. Yeah. Nice looking book. It's free. You can get it there. Oh, by the way, my name is Ayat Hidayat. Nice to meet you, Sandy. I am Eddie. Nice to meet you too, Habibah. Nggak konsisten nih namanya nih. Ulangi, lagi. Jangan jadi Habibah, baik. Manggil Eyet jadi Habibah ya, aduh. Iya, jadi Habibah. Ayo lanjutin lo, tanggung jawab lo, ayo. Aduh, ayo lanjutin. Pakai ini aja ya, Sandi aja. Iya. Nggak apa-apa jadi Habibah, nggak apa-apa ya. Neng Habib. Ayo, nice to meet you tuh Habibah, gitu dong. Yes, nice looking book. It's free. You can get it there. Oh, by the way, my name is Sandy. Nice to meet you, Sandy. I am Habibah. Nice to meet you too, Habibah. Just call me Abi. So what do you do, Abi? I'm a lawyer. How about you? I am a dentist. Oke. Bu Zaitun, are you ready with Bu Badriah? Coba aja ya, nggak apa-apa. Bu Badriah sedapatnya deh ya, nggak apa-apa yuk Bu. Yuk, Bu Zaitun yang jadi sandinya. Di unmute dulu Bu. Di unmute dulu. Mikrofonnya di tag dulu Bu. Mikrofon yang di layarnya diklik dulu Bu. Ya, sip. You are ready to go Bu. Oke. Bu Badriahnya kemana nih? Oh ada, oke siap. Ya udah, Bu Zaitun, are you ready? Saya jadi Habibahnya deh Bu ya. Oke. Mati. What's that? Yang ini Bu mulai dari. Mulai ya. Ya, mulai Bu. Ya. Nice looking book. It's free. You can get it there. I see. Call by the way, my name Sandy. Nice to meet you, Sandy. I'm Habibah. Nice to meet you too, Habibah. Just call me Abi. So what do you? Okay, I'm a lawyer. How about you? Okay, I'm a dentist. Betul, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. So, silakan dilatih-latih dulu yang ininya. Nanti di activity 5, ada satu lagi nih activity 5, maaf. Oke, oh sorry, kelewat. Nah, yang ini, Bapak Ibu silakan diisi dulu yang kosong-kosongnya ini dengan expression yang ada di activity 4 tadi. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan dan kita periksa juga. Sambil kita dengarkan dialognya. Bapak Ibu ya, terima kasih. Siap. Ada pertanyaan? Ada. Oke, untuk yang bukunya belum dapat, silakan diminta dulu atau diperiksa diminta ke liap yang di Jalan Kesambi. Oke, kalau misalnya ada kesulitan, silakan hubungin saya di WA. Kalau mau nanya-nanya atau mau latihan di luar jam, boleh juga. Silakan Ibu, Bapak hubungi saya. Insya Allah saya bersedia membantu. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian dulu. Ya. Oh ya, buat yang thank buat you. yang hari ini nggak ikutan, mungkin karena tadi tidak jaringannya putus sambung.
insya Allah saya akan rekam ini dan saya masukkan ke YouTube channel saya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat lagi ke channel saya di YouTube-nya, namanya, bentar saya pesan, dipesan aja ya. Curcol. Ya, linknya di grup aja, Pak. Roni. Ya, boleh, nanti saya kasih di grupnya aja. Nah, ini nama YouTube saya, barangkali nanti dilihat, silakan. Kalau hari ini rekam berarti bisa hari Kamis lah ya di-upload lah. Kalau enggak ya besok lah, paling lambat besok lah saya coba upload ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Rabu selanjutnya. Bye. Terima kasih Bapak. See you. See you. Bye. Thank you. See you. Thank you. Thank you. Ya, Ibu, makasih. Sama-sama. Excuse me, boss. You have a text message.